Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa Panginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, o ang managiusa sa Espiritu Santo, manaakan ninyo. Manaw sa akin. Mga igsoon, naghinulsog kita sa atong mga sala, aron manag kita sa pagsaulog sa santos na misa. Himaya sa Diyos dito sa langit. Dios ama
O Diyos, may hugpang kami kanimo, diha ka na nabutang, o labaw sa tanan, aron makadapat kami sa dili makita ng mga kalipay, nga imong gitabanaalang sa may hugpang kanimo, at kung kalipay na walay labaw sa tanan, nga among ipaabot, kini among ipangayo, pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhay-buhay kanimo sa Espiritu Santo, Diyos sangkot sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Ang mga opisyal miingon sa hari, ang ipatyon kinitawhan, ang iyang gisulti mga patalaw sa atong mga sundalo, ug mauusan kini ang iyang gituhan ngadto sa tanang tawo sa syudad. Mga daot sa katawan nga naibilin sa syudad kining tawhana, ug nagtinguha lamang siya sa pagpasakit kanila. Usa miingon si Hari Sedekias, kung mao ka na, kamoy bahala kanina. Busa gikuha nila ako o gidala o gituntun dito sa tabay ni Prinsipe Malkias, nga dito sa may mutang ang nagwerta sa palasyo. Giman-ana sa tubig ang maong ataway, ug lapog na lamang din ang naa dito sa sulod niini. Ug busa nalubong ako sa lapog. Ug nigawas sa Ebed-Melech sa palasyo o giingnan niya ang hari. Kamahalan, ang gibuhat nining mga tawhana dili maayo. Ilang gihulog siya Jeremias sa atabay, ug mamatay kayod siya sa gutom. Walay pagkaon sa syudad. Busa kimanduan ni Hari Ebed-Melech sa dalang tulo ka tawo aron kuhaon ako, aron dili ako mamatay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Pagbasa gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Sanggit gilibutan man kita ni ining pundok sa mga saksi. Isa ligway ta ang tanan nga nakababag kanato, ug ang sala nga nag-awit kanato pag-ayo. Ug dagalan ta nga matinud-anon ang lupa nga atong gisalmutan. Itutok ta ang atong mga mata kang Jesus nga maoy kasandigan sa atong pagtuo o paghimpit niini. Wala siya mulunga bisan pa sa iyang pag-antos sa krus, o wala niya isabayan ang kaulaw sa pagpakamatay dito sa krus, tungod sa kalipay nga nadawat niya, o nagbingkod siya karon sa tuo sa trono sa Dios. Panandunga kung unsa ang mga giantos, kung unsa ang iyang pagpailo, taliwala sa labihang pagsupil sa mga makasasala. Usa ayaw kamo kaluya o paglunga, kaysa inyong pagpakikpiso, batok sa sala. Wala pa gayon kamo makik-awa, hangtod sa kamatayan. Ang pulong sa Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, iandi ako awit sa pagpalilaang sa kalibutan, o pagkain o takot kini isilaog na. Tunay buniyag nga ako pangdawaton, o dili ako mahimutang hangtod nga tuman kini. Naguna-una baka mo nga iandi ako aron pagdalag pakindait nami sa kalibutan. Tuganan ko kamo, dili pagdai ang akong gidala kung dili ang pagpahin-pahin. Sukad karon ako sa kapanimalay nga may 5 kasakop mabahin, 3 batok sa duha o 2 batok sa tulo. Ang amahan makibatok sa iyang anak nga lalaki, ug ang mga anak nga lalaki makibatok sa ilang amahan. Ang inahan makibatok sa iyang mga anak nga babae, ug ang mga anak nga babae makibatok sa ilang inahan. Ang ugang babae makibatok sa iyang mga binalahi, ug ang mga binalahi makibatok sa ilang ugangan nga babae. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maayong gabi sa tanan. Kung ato ang paminaw ang ato pamilya karon lisod Sabto. Tungod kay si Jesus atong nailhan nga prinsipe sa kalinaw diha sa sulat ni Propeta Isaías. Pero nga karon ninyo na siya na niya ko sa kalibutan, dili alam sa pakindait, kundi dili alam sa pagpahin-pahin. Ngano nga magpahin-pahin man ang katawhan kung maminaw kang Jesus. Aron ang sabtod kining iyahang mensahe karon, atong tan-aw ang iyahang tibok na kinabuhi. Sa ministry ni Jesus, sa matag lugar na iyang atuan, kada mga masakiton iyahang nga ayuhon. Mga dunay mga tao ang iwaan na tanong niya, iyahang nga katagan o kahupay ang ilahang libati. Nagpakaon siya o 5,000 ka tao o tanan nga iyahang ang ipagtudlo sa katawhan alang sa ilahang kaayuhan. Pero nga naman nga ang mga Pariseo sa kanunay nangita magpaagi na siya piton o karon siya patiyo. Ano ka? Mga dunay tao nga
tanan-tanan gibuhat nga maayo alang sa katawhan nganong na sila ng mga Pariseo o mga magtutundo sa balawod sa kanunay nang nita magkaagi na siya tikton takpo ng patiyon. Ano ka? Ay ang pagtulunan ng tudlo ni Jesus kini nag-awhag sa katawhan sa pagputro sa ilahang nga mga naandan. Lisod kayo nga baguhon sa mutna kung ikaw naanad na pagbuhat niini. Si Jesus ningon sa itong Ebanghelyo karon, ako nagdala og kalayo ug ako nag-ampo kini nagdilaab na. Sa kalayo nga gidala ni Jesus ug sa itong makita una nga property niini maghatag og kahayag. Kini nagpahinumdom nga si Jesus iyahang gihatagan og kahayag unsa gayud ang pagtulunan sa Dios. Kaya ang mga Pariseo, mga magtutulo sa balakod, para siya laman ang ilahang pagsabot sa pagtulunan sa Dios. Dili kini kompleto. Sa nga sa istorya may tungod sa upat ka mga buta na first time naka-encounter o ilipante. Nakaibon mo ang istorya? Upat ka mga buta na first time maka-encounter o ilipante. Ang isa ka buta, ang buta ngadto sa ulo. Ang isa ngadto sa likod, ang usa sa tumatunga, ang isa ngadto sa iyahang simod. Mingon tong buta nga nasa simod, mao ni ang ilipante. Ang ilipante sama diya sa kabitin. Yang ikapikap katong iyang ilong sa ilipante. Sa mga ilipante sama man sa bitin, flexible kaayo na mura siya upuan, maglikos-likos. Ito mga sakto siya. Sakto siya rin kaya ang ilong sa ilipante, mura mabitin. Ang gato po isa nga atong naka-station sa may ulo, ang ilipante mura man diay og kabog, kaya ang hikap katong runggan sa ilipante. Kabog man din ilipante, mura man siya kanang kuan ay ako nga kanang kuan nipis kaayo. Sakto siya dili. Sakto. Yung itong isa nga nasa tumatunga, iyang hikap katong tiil. Ang ilipante sama man diay sa kahoy, mura kanang naa sa yuta nya likod kaayo. Sakto siya, sakto. Usa na nasa dapit yang hikap katuang dari ilipante. Mura man siya upuan, bumbong, gahit ulit kayo. Matag sa kanila, adunay lain na perspektive kung sa ilipante. Nag-away sila, nagkabahin-bahin. Ito siya nga, ang ilipante, mura lagi og itim. Ito siya dili, oy, dako kayo na ilipante sama siya sa bumbong. Ang isa pagtaka, malam mo, ang ilipante mura ng kahoy. Each one of them has their own perspective of what is an elephant. Pero usaon man para masulban ang ilahang na pagbahin-bahin o pagkalibog sa kayo ng elefante. Una, maminaw sila sa matagusa. O ikaduha, pumunta na sila sa tao nga nakakita sa bigger picture. Ang ilahang nga knowledge sa elefante kay partial raman. Ilong, lunggan, tiil, o lawas. Dili sila makakita kung sa ang tibuok ng elefante. Sama ka na sa katao, each one of us has our partial knowledge and understanding of what is right and wrong. It will become complete if we will consult the Lord. Matapos sa panatawag natin mga perspective what is right. Ang sakto kana bayang maghinigugma ay maka. Ang sakto kanang walay tao nga imuhang giatakan ang iyahang katungod. Sakto man diba? But is it enough? Na makinabuhi na lamangan ka nga according to what you think is right. Basta wala lang ko'y giatakan nga katungod, ako sa tao nga matarong naman. Hindi na ko pinahanglan what to simbahan. Anan na magsugod ang panagbahin-bahin. Kung ang tao magpuot-puot according sa imuhang kaugalingon na pagsabot, kung imuhan ang kaputangon sa imong kinabuhi, ang imuhang nga pagtuo, pagsalig sa Ginoo. Kung maubaya ka na nitabo karon sa tuang society, the society is slowly removing God from the system. Diha lamang sa eskwelahan,
Iuturo ang panatang makabayan. Ano man, kay sa una nagdarasal, ang nagdarasal daw dili inclusive. Dapat mananalangin. Diba? Adunay sa kapundisman, ipatangtang niya ang mga crucifix ngadto sa mga ospital, public hospital, kay ano man, base ma-hurt ang uban ng mga relihiyon. The society is slowly removing God from our system, but do we really have to remove God? Ang atong kasatag sa mga pagsabot, dili kumplito kung wala ang Ginoo. Kung diha magsugod ang panagpahibahin, kung mayon na ka, enough naman na ako mahigugma. Diha na nagsugod ang mahigugma, basta mahigugma lang ko, sakto naman. Mahigugma ko, laki to laki, bae to bae. Okay, mahigugma naman ko, sakto ba na? Padilit na. Mahigugma man ko, pero nag-ipon na wala pakasal. Sakto ba na? The moment that man remove what we think is right from what the Lord tells us is right is the start of division. Dili comfortable ang kamatuoran kay nanganglan kini og kabaguhan. Una nga si Jesus wala naman sa kalibutan para uyun-uyunan ka, para mag-compromise. Kung unsay gusto nimo, sige, padayon diha. Siya din sa kalibutan, aron magdagan og kahayag ang kalibutan. Kung kita nasayod nga pagsulod sa langit, mao ang pagtuman sa iyahang kabubuton. Dili ang pagtuman sa atong kaugalingon nga kabubuton. Aduna kay perspective what is right. Aduna po siya perspective. But kinsa man gayon ang tinuod, is there no objective right? Is right and wrong subjective or it is objective? There will be always objective right because Jesus came into the world. Minaog siya sa kalibutan aron itudlo ka nato ang kamatuoran. Kamatuoran na maghatag og kahayag, kamatuoran na maghatag og purification, o kamatuoran na dili sa iyo dawaton kung ikaw dili andam magbago. O bitaw nga si Jeremias sa unang pagbasa karon, ilahang gihapon sa tabay kay nganuman kabati ba sa iyahang ipangsulti dili man uyo sa akong gusto. Gihapon siya sa tabay. Si Jesus gilansang kay nganuman siya nga nagsamog-samog man sa mong gusto. Because the Pharisees don't want to change, don't want to conform to what is really right. Muna nga si Jesus din sa Ebanghelyo karon, aduna kayo pagpahin-pahin kung dili ka mutuman sa kabubuton sa Dios. What you think is right, imuhan lang na. Pero sayo ta ang Ginoo naghatag ka nato sa atong konsensya unsa kayo ang sakto. Hinimot ta ang atong pagkatuman. Amen. Amen. Palihog manindot o atong ikadayat ang atong pagtuo. Nagatuwa ko sa Dios na mahal na makakagawon sa kanan. Magbubuhat sa langit o sa yuta. O kami sa Kristo ang nakabuktong Ginoo nato. Magipanampon sa lang sa Espiritu Santo. Siya lang ni Maria Virgen. Isa ka sa ni Poncio Pilato. Ilaksak sa krus na matay bilubo. Likutsan sa mga minatay sa siluan na banhaw. Isa ka sa langit o nagalikod sa tuo sa Diyos na mahal ng pagkagahon sa kanan. Kita ito balik siya ang pagkog sa mga buhig sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Iglesia Katolika, sa kabilang sa mga santos, sa kapasinulan sa mga sala, sa pagkabantaw sa lawas sa kinabuhi dayon. Amen. Si Jesus ningon, ang mukaon sa kong nulong minom sa kong dugo, magpuyo pinhigan ako, magpudila kaniya. Tiniusa kang Kristo, magampo kita nagto sa Dios atong amahan, o muingon kita.
Amahan pagalibugi ang among mga pangamuyo. Amahan patalibugi ang among mga pangamuyo. Nga ang mga pangulo sa simbahan, mapanalanginahan sa kalisod o kusog sa pag-iyas sa mga tuo, uban ang sinaatma, ang kalito o ang kaloob. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan patalibugi ang among mga pangamuyo. Nga ang mga pangulo sa kalibutan o silakan sa mga pagbubo makaapekto sa kinabuhi sa uban, mag-iyahan kanunay sa Diyos kong kinaatma. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan patalibugi ang among mga pangamuyo. Nga ang Espiritu Santo, bugiya o mudumala sa mga kabatanunan, sa tanan dapit diha sa tanan nilang mga desisyon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan patalibugi ang among mga pangamuyo. Nga kita nga nagalirong iingkanan kananan sa Ginoo karong adlaw, malikon sa atong pagtuo o mahigpit sa atong pagsali. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan patalibugi ang among mga pangamuyo. Nga ibuot ang isipon nga tapos sa mabusganon alang kanamo, nga malatong diapelo kamo, mabayo na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan patalibugi ang among mga pangamuyo. Nga ang tanang nangamatay, mapahulay diha sa kalinaw o mabanaw diha sa himaya. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan patalibugi ang among mga pangamuyo. Amahan sa kaluoy ang imong gugma alang kanamo ilabaw sa tanan nga among gilauman o gitimuha. Pasaylua among mga kapakyasan, amping kami diha sa imong paginaw ug tutuli kami diha sa dalan sa kaluwasan. Kini among ipangayo pinagi Kristo among Ginoo. Amen. Dawata ang among sakripisyo, Ginoo nga maoy panagbaylo ay sa mga gasa. Pinaagi sa paghalad namo sa mga gasa nga imong hinatag, makadawat na kami sa gasa sa imong kaugalingon. Kini ang ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang inuman na akaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos na mahal Dios nga tunhay mo makagagahom sa tanan.
Angay umatarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesus Kristo among Ginoo. Kay iya kini katingalahang buhat nga pinaagi sa misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw, gitawag kami gikan sa inuko sa sala ug sa kamatayon nganha niya ng himaya. Tungod niini ginandan kami karon nga piniling kaliwat, hari-aron nga mga pari, lungsod nga balaan nga katawhan nga iyang kaugalingon among isangyaw sa tanang dapit ang pagahuman nimo nga nagtawag kanamo gikan sa kangitngit nganha sa matahumo nga kahayag. Ug buos sa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa iyong himaya luyog sa ilang walay punong nga pag-awit. Santos, kay ikaw o Ginoo ang kuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong Espiritu ang pagsantos ninyong mga gasa. Aron makimo kinilang kanamo nga lawas o dugo ni Hesus Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya upan, ni pasalamat kanimo. Ni pika sumihatag ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug ningon. Dawa ka kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas, nga ito iyan alam kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon kuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo kausap. Mihatag ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug ningon. Dawa ka kini, ug Panginoon kamo nga tanan gikan ini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bago tunhay na kasabutan. Ang dugo ay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhatak ini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayan nga matubang ug walagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawas sa lawas sa dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinungdo mi Ginoo mo simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahigpit kami diha sa ugma. Uban ni Francisco, uban ni Leo ang Papa, ni Jose ang Arsobispo sa tanang mga pare. Hinungdo mi sa mga igsuon nga namamatay. Malaumon ng banhaw sila manang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada sila tanan sa pagsulong sa kahayag sa imong naam. Kaluoy kami tanan. Himo kami ngayan na makaamit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga walay sa Dios, uban ni San Jose Abana, uban sa mga apostoles,
O sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton at sa katuigan, uban kanila, amo ikaw nga dayon, o gabay ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesus Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, iha kaniya, iha ka na kanino makagahong nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang tungkol ug himaya, ang tuod sa kahagturan. Karon mag-abot kita sa mahanap gamito ng mga pulo magtutulungan nato sa atong Manunod. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kami luwason sa tanang daotan. Tatagi kami sa kalinaw ni panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahali kay kami kanunay sa salaong mahilayo sa tanang kasabot. Samtang nagabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo, among Manunubos. Ginoong Jesucristo, ningon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang mga sala kung dili pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, natawag kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Karon naton ipakita ang timaan sa panaginip sa unay. Manuoy ka,
O Diyos ng luluyon, pinaagin ini sakramento, iniusa mo kami kang Kristo, sa pagpanikamot na mo pagpakahimo nga mas mahisama kaniya, itugot nga makamit kami sa iyang himaya diha sa langit. Kini among ipangayo, pinangin Kristo among Ginoo. Amen. Ang ginuman na aka ni Diyo. Ug manalangin kaninyo Dios na makagagong sa tanan, ang Ama ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng Santos nga misa, dala ninyo ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa iyo. Lugar Pamisa. Pamisa sa mga anak nila Andres, Paulina, Baselia, Santos, Archie, Juan, Enriqueta, Emalenda, Brian, Delia, o sa tanang anak sa purgatorio offered by Bordario family. Mass for the souls of Andres, Ana, Luis, Macaria, Isaias, Adriana, Mabel Roy, Pio, Pacifico, Francesca, Pastora, Maxima, o sa tanang anak sa purgatorio offered by Bordario family. Thanksgiving Mass for all the wishes received and good health offered by Bordario family. Thanksgiving Mass for all the wishes received and good health offered by Salvador family. Mass for the souls of Emalenda, Juan, Enriqueta, Leonarda, Felix, Jaime, Mila, Lolita, Brian, Danilo, Dolores, Florentino, Dennis, o sa tanang anak sa purgatorio offered by Salvador family. Isa pasalamat sa tanang nasyang nilawat o sa maayong panglawa sa bibuong pamilya offered by Cotoy Belen Naroa and family. Pamisa sa kalanila Orange Bond, Pilahio, Felisa, Emiliano, Generosa, Antonio, Clarita, Joderica, Gerardo, Bernard, Chester, Brian, Renato, Emalenda, Joaquin, Estelito, Rico, Juan, Enriqueta, Bernita, Crespolo, Jose, Marcela, o sa tanang anak sa purgatorio offered by Cotoy Belen Laroa and family.
Amen.